Malam makan aja kita deh. Yesus ya marulaku, dini golongan tiga semutin memulai sesuatu berlesi. Bikan mereka koilane, mereka kabur suara. Mudugan kono beyan joni biyan na mudu ana gafri. Sitanate nagabu sukante. Galatomi galatomi galatomi. Sita sulu punjate kabajomi kabajomi. Galatomi galatomi galatomi. Sita sulu punjate kabajomi. Galatomi galatomi galatomi. Untuk kita negeri kota ni, siapa Yesus kapa aku ni? Ina pula kigal patakena ni, dan pekuno gelatake mani. Kono gelatake, kono gelatake, kono ililise gelata, kono gelatake, kono Dawe tu sebe kulabose, wake sumber komali farse, kanda nunte efetu farsa, niga afta utonasa. Nasifi yo kangeti, gana nasi farsa muketoloketi. Nasifi yo kangeti, gana nasi farsa muketoloketi. Nakumuketa kangete kali, dapat dihidup sedermani. Nakumuketa kangete kali, dapat dihidup sedermani. Kanuna kopi kosalju berado sena bifarku, kanak kekes nakadu Yesus toko karara si apam bara. Tuna olfate darari nekakabde la kabari santate kabari akana tegema si mamayu je chanaba namuna madu te badu sahade kakasa jale wane go to safa se la parasa ayo te go te jana gane kanase gulgulati gulgule se jina chokolase Kono gelatake, kono ililise galata, kono Dada baba kakakungeche, gammatin garanko shimboche, darbu koje bila komiti,
Milko Yesuswati Nasivini Yomukageti Galanesi Farsamu Kalabageti Nasivini Yomukageti Galanesi Farsamu Kalabageti Napoteta Kangatekali Napatiti Telichus Bemani Napoteta Kangatekali Napatiti Telichus Bemani Nanti ante gadi jente na pinjinte tuna chala na pinjinte pano kena figal mumma biya na fa figal mumma enya tu dega poli jalpa tu sintane apa tu mandara sadaka nanti gote gada tengi nadu tifte tadalaki namno na maju te maju sahade kakasa jale wani flo to sa farse la farsa la yo te jego te chaga diga na kanasi gulgulati gulgule sanji chokolasi kila chokolasi kila chokolasi kila chokolasi kila chokolasi